Koleginice i kolege, danas je značajan dan za naš fakultet. Našem pozivu ljubazno se odazvao ambasador Republike Kube u Republici Srbiji, njegova ekscelencija Gustavo Trista del Todo. Republika Kuba je za nas jako značajna zemlja, zato što smo dugogodišnji prijatelji. To prijateljstvo datira još iz vremena SFRJ. Vi znate da je Republika Kuba po mnogo čemu značajna zemlja, između ostalog po pronalazcima u medicini, po pristupu zdravstvenoj zaštiti. Ono po čemu je Republika Kuba za nas značajna u poslednje vreme jeste što je to država koja nije priznala nezavisnost Kosova. Ekscelencija. Dobar dan. Dobar dan. Izvinjam se, inače vodite računa šta pričate, ekscelencija odlično govori srpski. Odlično, ali ja se trudim da pričam na srpskom jer baš jer ja sam u Srbiji, onda ako si u Srbiji treba najbolje da se govori na srpskom. Međutim, što se tiče predavanja, ja sam zamolio da mi neko pomaže jer uvek je lakše da mislim na španskom i da se izražavam. Ako trebalo bi da bude, za vas će biti lakše ako ja se izražavam na srpskom, tako da se izvinjavam što neću pričati na srpskom. Por lo tanto, hablamos en español. Bueno, el tema del bloqueo es la piedra angular de la política exterior de Cuba. Tema blokade je ključno pitanje u politici Kube. Lo que significa para Serbia, Kosovo en política exterior, es para Cuba el bloqueo. Ono što za Srbiju predstavlja Kosovo, to je za Kubu blokada. Y por estos días estamos en una situación especial. Ovih dana smo u jednoj specijalnoj situaciji. Porque la próxima semana Cuba va a presentar en Naciones Unidas Jer će iduće nedelje Kuba u Ujedinjenim nacijama predstaviti una resolución contra el bloqueo. jednu rezoluciju protiv blokade. Entonces cuando recibí la invitación me pareció que era el momento idóneo para hablar de eso. Tako da kada sam primio ovaj poziv, smatrao sam da je to idealni trenutak da predstavim ovu prepoziciju, ovaj predlog. De todas formas, al final vamos a hablar también de las relaciones de Cuba y Serbia. Takođe ćemo pričati o odnosima Kube i Srbije. Y además responderé las preguntas que tengan. I odgovorit ću na pitanja koje imam. De cualquier tema. O bilo kojoj temi. Entonces, bueno, como ustedes saben, la revolución cubana triunfó en el 1959. Kao što znate, kubanska revolucija je pobedila 1959. godine. El 1 de enero del 59. 1. januara 1959. Desde que la revolución triunfó, el gobierno norteamericano le declaró la guerra a la revolución. Od kako je revolucija pobedila, vlada SAD-a je proglasila rat revoluciji. Como ustedes pueden ver en las pancartas, Kao što možete vidjeti na PowerPoint prezentaciji, estas son algunas ideas para que vayan comprendiendo lo que les voy contando. ovdje su neke ideje o kojima ću pričati. Fíjense, presten atención que todo comenzó, o las primeras medidas fueron en junio del 59. Kao što vidite, prve odluke su stupile na snagu početkom januara 61. Y ya en junio Eisenhower estaba promoviendo medidas contra Cuba. I već u junu je Eisenhower preduzimao mere protiv Kube. En enero del 61, como pueden ver ahí, interrumpió las relaciones. Rompió las relaciones. Januara 61. je prekinuo sa odnosima. Porque cuando la revolución triunfó, de inmediato aplicó una serie de medidas al interior del país para continuar la revolución que había comenzado en las montañas.
jer je u onog trenutka kada je revolucija triumfovala, počeo da preduzima mere koje su protiv dešavanja unutar zemlje, u planini. Que incluyó nacionalización de empresas extranjeras, Počelo je sa nacionalizacijom stranih firmi, que incluyó leyes a favor de la población, koja je takođe uključivala zakone u korist naroda, revolucija. Y con un marcado perfil social y popular. I profil revolucije bio je zapravo socijalni Social y popular. i narodni, socijalni narodni. Que no fue del agrado del gobierno norteamericano de entonces. To sve nije bilo po volji severnoameričke vlade. Y entonces comenzaron las agresiones. Tada su počele i agresije. Y de lo que venimos a hablar hoy es, fíjense que en el año 62, en febrero, se decretó el bloqueo. Februara 62. godine je proglašena blokada Kube. El bloqueo económico, comercial y financiero. Ekonomski, trgovinski i finansijski. Dirigido a ahogar la economía. Koji je bio usmeren ka ekonomiji, da se poruši ekonomija. Todas las medidas que han sido impuestas en 60 años han estado dirigidas a ahogar el país económicamente. Sve mere koje su preduzete tokom 60. godina bile su usmerene na to da se zemlja ekonomski uguši. Aunque esto signifique que el pueblo sufra. Čak po cenu i da narod pati. Eso a los americanos no les interesa. To Amerikance ne Porque ellos interesuje. persiguen que a través de las penurias provocar una sublevación en el país. Jer su hteli da kroz muku dovedu do toga da se narod pokori. Y no lo han logrado porque la mayoría del pueblo apoya la revolución. U tome oni nisu uspeli zato što većina naroda na Kubi podržava revoluciju. Paralelo al bloqueo, organizaron una invasión mercenaria a Cuba. Paralelno sa blokadom Kube organizovali su, da kažemo, vojni pohod na Kubu. Sí, fue una invasión militar organizada, armada, preparada por el gobierno americano. Dakle, vlada SAD-a je pripremila vojni napad na Kubu. Que fue derrotada en 72 horas. A ta agresija je urušena, zapravo ugušena u roku od 72 sata. Con la movilización del pueblo armado, Tako što je mobilisan je narod que fue la primera derrota de los americanos en América. i to je bio prvi poraz SAD-a u Americi. Después de esto se produjo una tensión, la tensión de la crisis de los misiles. Nakon toga je stupila na snagu tenzija povodom krize ovih raketa, krstota, Que terminó con la retirada de la Unión Soviética de esta. koja se završila tako što su zapravo Sovjetski savez je povukao svoje rakete sa Kube. Pero Cuba estaba decidida a ser borrada del mapa con tal de proteger y defender nuestros principios. Mada je Kuba bila spremna na to da bude i poražena po cenu da zaštiti svoj narod. Pero todos los presidentes norteamericanos han intentado derrotar la revolución. Svi predsjednici SAD-a su hteli da zapravo poraze revoluciju. Como pueden ver, todos los presidentes, ahora aquí les estoy mostrando todas las acciones en general de cada presidente hacia Cuba. Ovdje možete vidjeti sve predsjednike i njihove mere koje su preduzeli protiv Kube. De todas formas, entonces ha habido mucha agresividad, pero dentro de eso ha habido matices en dependencia de cuán derechista es el gobierno norteamericano.
Dakle, u svakom slučaju je bilo puno agresije, ali postojale su različite nijanse u tom stepenu. Por ejemplo, el periodo de Carter fue menos agresivo, Na primjer, period u kome je Carter vladao je bio manje agresivan, pero el que vino posteriormente, que es Reagan, fue uno de los más peligrosos. a nakon njega je došao Reagan i to je bila jedan od najopasnijih perioda. Cuando Reagan la invasión parecía inminente. Kada se pojavio Reagan, invazija je bila očigledna. Y por eso el país se preparó, se crearon las milicias de tropas territoriales. Zato se zemlja pripremila i napravila je trupe. Sí, milicias de tropas territoriales que son milicias populares. Tako da su to u stvari bile narodna milicija je napravljena. Y se estableció la doctrina de la guerra de todo el pueblo. Tako je nastala doktrina celog sela, celog naroda u stvari. Que significa que, o sea, basado en que tenemos que defendernos nosotros mismos. A ta doktrina sastojala se u tome da moramo mi sami da se branimo. Y que en cada rincón de Cuba, cada cubano es su propio comandante en jefe. Na celoj Kubi, u svakom ćošku zemlje, svaki stanovnik je zapravo komandant i šef. También han aplicado opciones ellos siempre han estado apoyados por la extrema derecha cubana, reaccionaria, en la Florida. Dakle, bili su podržani od ekstremne desne strane, ekstremne desničarke i posebno na Floridi. Y siempre han tenido su apoyo, siempre han estado en la línea del combate contra la revolución. Uvek su imali njihovu pomoć i bili na liniji borbe contra la revolución. Protiv revolucije. Ejemplo, el Bush, padre, durante su mandato se aprobó la ley Torricelli. Na primjer, jedan primjer je stari George Bush koji je usvojio Torricellijev zakon. Que es una ley que estimula, que aplica de forma extraterritorial las leyes americanas. Po tom zakonu mogu se primeniti američki zakoni i van njihove teritorije. Por ejemplo, esta ley tenía dos aspectos muy negativos. Taj zakon imao je dva veoma negativna aspekta. Uno, que no se podía comerciar con filiales de empresas norteamericanas en terceros países. Prvi je bio da ne može da se trguje sa severnoameričkim filijalama u trećim zemljama. Sí, por ejemplo, no se podía comerciar con una empresa, digamos, argentina. Ne može, na primjer, da se trguje sa nekom firmom iz Argentine. Si era de una compañía norteamericana o vinculada a una compañía norteamericana. Ako je ta firma bila na ikakav način povezana sa y además se prohibió que los barcos que llevaban mercancías a Cuba no pueden llegar a puertos norteamericanos hasta después de 6 meses. Na primjer, takođe, taj zakon se odnosio i na brodove koji su prevozili kubanske proizvode. Oni, noseći ga u SAD, nisu mogli da nastave da se vraćaju posle 6 meseci, narednih 6 meseci. Esta foto que está aquí, la foto de Bush padre, esa foto. Na ovoj slici, gde je otac Bush, los que están alrededor de Bush svi koji su oko njega, son de la Fundación Nacional Cubanoamericana. Oni su iz kubanske fundacije. Fundación Nacional Cubanoamericana. Znači, nacionalne fundacije
kubansko-američka. Sí, Fundación Nacional Cubano-Americana. Que son que es un grupo de lobby contra Cuba. To je zapravo grupa lobby protiv Kube. Y en la próxima fotografía, que es la firma de la ley Helmut, Na drugoj slici možemo vidjeti potpisivanje Bartonovog zakona. también son personajes de la extrema derecha cubana, cubano-norteamericana. Tu su također predstavnici ekstremne desnice koja je iz te fondacije, nacionalne fondacije kubansko-američke, Que son de la extrema derecha cubano-americana. ekstremne desne strane. Entonces, Clinton aprobó la ley Helms-Burton. Dakle, Clinton je usvojio zakon Helms-Burton. Esta ley tiene varios capítulos, ¿no? Taj zakon ima nekoliko poglavlja. Y uno de ellos es el capítulo 3. Jedan od njih je treće poglavlje. El tercer capítulo o sea, el número 3 significa que cualquiera que haya sido supuesta, o sea, cualquiera que haya tenido una propiedad de norteamericano en Cuba nacionalizada puede presentar ante juzgados norteamericanos procesos jurídicos contra la revolución, contra Cuba. Dakle, svako ko je imao severnoamerički posjed na teritoriji Kube, Ajá. mogao je da pomoću ovog zakona zatraži opet te posjede Pred američkim pred američkim sudovima. Da. Entonces, esta es y además el cuarto título dice que se pueden sancionar a los que trafiquen con esas propiedades, trafiquen entre comillas. Također, u četvrtom poglavlju kaže se da se mogu sankcionisati oni koji trguju tim posjedima. Esas dos leyes están en vigor totalmente, Torricelli y Helmut. Ta dva zakona su trenutno u potpunosti na snazi, Torricellijev i Bartonov zakon. Entonces, el Bush hijo también fue muy agresivo. Sin, George Bush, je također bio veoma agresivan. Esta foto de la izquierda es él presentando una iniciativa contra Cuba. Na levoj slici on predstavlja jednu inicijativu protiv Kube. Todo un plan. Čitav plan. Que en mi vida personal recuerdo la época de Bush también. Para mí personalmente hay dos etapas muy malas en esta historia. Lično za mene postoje dve posebno loše etape u istoriji. Una fue con Reagan, como conté, Jedna je bila u periodu protiv Reagana, y la otra fue con Bush. a druga sa sinom George Bush, Y con el padre también. a i sa ocem. Es que todas han sido malas. Sve su bile loše. Pero llegó Barack Obama. Ali došao je Barack Obama. Obama dijo abiertamente que han probado de todo y no ha dado resultado. Barack Obama je rekao da su pokušali sve, ali da nisu uspeli. Después de tantos años agrediendo a Cuba. Nakon toliko godina, da kažemo, napadanja Kube. Entonces él dijo, vamos a probar otra cosa. Tako da onda je rekao, hajde da pokušamo nešto drugo. Y entonces, ¿qué significó esto? Que es buscar la destrucción de la revolución a través del acercamiento. Tako da je on zapravo pokušao da uruši kubansku revoluciju približavajući se. Eso permitió abrir una nueva etapa en la relación. Zato je nastala nova etapa u odnosima. En la que por primera vez se conversó directamente, o sea, por primera vez vino un presidente norteamericano a Cuba, Po prvi put je jedan predsjednik SAD-a došao na Kubu y se vio con el presidente Raúl Castro.
i upoznao se sa predsjednikom Raulom Él Castro. visitó La Habana, visitó la universidad, Posetio Havanu, posetio univerzitet, se reunió con quien quiso mogao je da se sastane sa kim je y hteo dio algunos pasos para aflojar ligeramente el bloqueo. i dao je, preduzeo je neke korake da malo ublaži te odnose. Pero de todas formas el bloqueo quedó intacto. Ali na svaki način blokada je ostala netaknuta. Entonces, él pudo haber vaciado de contenido la ley, Mogao je da učini nešto, da ublaži vaciar de contenido, quitarle da, contenido. da isprazni sadržaj zakona, No lo hizo. ali nije to uradio. Pero bueno, había un ambiente diferente Ali dobro, nastala je jedna drugačija atmosfera y se demostró que la posición de Cuba de conversar era una posición seria, tako i videlo se da je stav Kube bio ozbiljan. tengo que decir bueno, su pertenencia a los demócratas es que es una nueva línea distinta, no es Obama, es un fenómeno, Tako una persona. da, taj odnos gde se video taj demokratski stav je bio drugačiji, ne samo zbog Obame, već je to bio kao fenomen zapravo. Pero de todas formas hubo agresividad notoria Ali opet je bilo ogromne agresije y se mantuvo el bloqueo como herramienta de presión. i blokada je ostala na snazi kao alat represije. Y llegó Trump. A onda je došao Trump. Ahí todo se complicó. Sada se sve još više zakomplikovalo. Porque él dijo que va a borrar la era Obama, va a cambiar todo lo que Obama hizo. Jer je rekao da će izbrisati sve što je nastalo u periodu Obame. No solo en relación con Cuba, sino en general. Ne samo u odnosima prema Kubi, već uopšte. Ustedes saben cómo ha cambiado la historia, cómo ha cambiado la vida con la presencia de Trump en la presidencia. Vi znate kako je se promenilo sve od kako je Trump na vlasti. Y el primer paso con respecto a Cuba serio lo dio, como dice ahí, en junio del 2017. Prvi korak je usledio 16. juna 2017. godine, kao što možete vidjeti. Cuando él dijo que iba a borrar el legado de Obama completamente Tada je rekao da će u potpunosti izbrisati Obamin legat y empezó a dar pasos muy negativos. i počeo sa preduzeo veoma negativne mere. Las primeras están puestas aquí, o sea, la retirada del 60% de su personal en la embajada. Prva je bila, kao što možete vidjeti, povlačenje 60% osoblja iz ambasade. Y 3 días después, o 5 días después, una semana después, la expulsión de nuestros diplomáticos. I samo nedelju dana kasnije izbacivanje naših diplomata. Hay quien dice que estas medidas han sido tomadas en el peor momento, esta de vaciar la embajada. To je bio najgori trenutak. Hay quien lo dice. Neki smatraju da je to najgori trenutak, to izbacivanje. Porque justo en ese tiempo en Cuba se están dando pasos interesantes hacia la renovación generacional y en la embajada de Estados Unidos no hay nadie que atienda eso. Jer upravo u to vreme na Kubi počinju da se preduzimaju mere, da se osmišljavaju koraci u regeneraciji tih odnosa, a u Vašingtonu niko ne obraća pažnju. Sí, o sea, que en la embajada de La Habana no hay nadie que siga lo que está sucediendo en La Habana. U ambasadi Havane nema nikoga ko može da se poveže sa Sí, que darle seguimiento a eso. da, ko može to da isprati. Entonces, eso ha traído dificultades muy serias para la emigración, por ejemplo. Zato je postalo sve teže u polju emigracije. Vean ahí en la parte central explica las restricciones.
U ovom centralnom delu vidi se koje su restrikcije za putovanje y las restricciones para el comercio, ¿no? i za trgovinu. Eso fue en 2010. Ya en el 2018 se cierra esta oficina, cada vez resulta más difícil, por ejemplo, se cierra su oficina en el 18. Tako da se zatvara kancelarije službe za građanstvo. Si alguien quiere emigrar o reunificarse con su familia, no puede hacer la gestión en La Habana. Ako neko želi da se, u slučaju da neko želi da se spoji sa svojom porodicom, on to ne može da uradi u kancelariji Havana. O sea, con su familia en Estados Unidos. Za one, naravno, koji imaju svoju porodicu u SAD-u. Tiene que viajar a un tercer país a hacer la gestión. Morao je da ode i mora da ode u treću zemlju. Eso significa Da bi obavio tu papirologiju. nadie tiene, o sea, no todo el mundo tiene garantía de que lo van a aceptar. Niko nema garanciju da će Havana uspjeti u tome. Y son gestiones muy caras que no todo el mundo puede asumir. A ta administracija je veoma skupa i ne može da se isplati. También han reducido, ya este año, han reducido las posibilidades de viajes a los Estados Unidos. Smanjili su verovatno, odnosno mogućnosti odlaska u SAD. Sí. Cuando Obama se instauró una visa por 5 años de múltiples entradas. Kada je Obama bio na vlasti, jedna viza je važila na period od 5 godina i više ulaza. Ahora no. A sada ne. Ahora es una sola de 3 meses. Sada samo jedna na 3 meseca. Esas son medidas contra la población. Tako da su to mere zapravo preduzete protiv Contra la naroda. población para estimular la irritación. Koji, da kažemo, podstiču iritaciju. Ahora vean, eso fue en marzo. En abril hubo una situación muy, o sea, comenzaron a perseguir también los envíos de petróleo de Venezuela a Cuba. To je bilo marta, a već aprila počeli su da prate, okomili su se na odnose gdje su se prenosila, gdje se nafta prevozila iz Venezuele za Kubu. Sí, porque Venezuela es nuestro principal socio económico. Jer je Venezuela zapravo naš glavni ekonomski partner. Y le compramos petróleo porque es cerca. I kupujemo, da kažem, petrola i od Sí, nafta. za naftu, zato što je blizu. Antes se compraba en la Unión Soviética. A ranije se kupovalo u Sovjetskom savezu. Entonces, un barco desde la Unión Soviética a La Habana es demorado y caro. Tako da nafta koja dolazi iz Sovjetskog saveza je En najpre aquel momento. da u ono vreme kada se uvozila bila i skupa i spora. Hace alrededor de un mes o dos, por ahí, llegó al extremo de este tema del petróleo. Do pre jedno mesec dana došlo je do eskalirao je ovaj problem sa 2 meses naftom. aproximadamente. ¿No? 2 meses aproximadamente. Pre 2 meseca otprilike. Le hicieron, o sea, comenzaron a perseguir a los dueños de barcos. Počeli su da jure, da love praktično, da hapse vlasnike brodova Y a las empresas navieras. i brodske firme, Para impedir que llegara el petróleo a Cuba. da bi sprečili da nafta dođe na Kubu. Yo no tengo que explicar qué significa un país sin petróleo. A vama ne moram da objašnjavam šta znači kako je u zemlji bez nafte. Y de pronto nos vimos prácticamente en cero petróleo. Tako da trenutno živimo gotovo bez nafte. Porque fallaron, ¿por qué? Porque el dueño de un barco no se arriesga. Jer vlasnik jednog broda se ne usuđuje. Si vas a recibir una sanción, Ako možeš da primiš sankciju, da dobiješ sankciju, por lo tanto, no hay barcos. tako da iz tog razloga nema više Nosotros brodova. no tenemos flota para transportar eso.
a mi nemamo flote koje bi to prevozile. Y entonces se creó una situación muy compleja, Tako da je nastala veoma komplikovana porque, porque casi nos quedamos en cero de petróleo. jer smo gotovo ostali bez Por nafte. supuesto, dice el canciller venezolano que se aplicarían tácticas guerrilleras. Naravno, kancelar Venezuele kaže da će se primeniti gerilske mere, te taktike. Yo no sé cuáles fueron, Ne znam kakve su bile, pero en Cuba no hubo cortes de electricidad. No hubo cortes de electricidad na Kubi nije bilo nestanka struje y hay gasolina i ima benzina, y el país continúa. a zemlja nastavlja. ¿Por qué? Porque se aplicaron medidas de ahorro Zašto? Zato što su primenjene mere štednje y entonces una vez más los americanos no se salieron con la suya. i još jedan put Amerikanci, SAD nije izašlo po njemu. Pero fíjense el cerco económico, qué complicado es. Ali zamislite tu opsadu koja je zakomplikovala sve. Además, no les interesa a la población. Još jedan put njih ne interesuje narod. Yo digo, bueno, decimos en Cuba que eso es, sobre todo la medida del petróleo, fue genocida. Posebno ove mere koje se tiču nafte bile su genocidne. Porque es buscar matar, es intentar matar a un pueblo de hambre. Jer to je zapravo pokušaj da ubiju narod izgladnjavajući ga. Supongamos que hay un conflicto político contra el gobierno. Pretpostavimo da postoji konflikt protiv vlasti. Pero ellos ponen a sufrir al pueblo. Međutim, narod je taj koji pati, koji strada. Entonces es una política genocida. Tako da je to zapravo genocidna politika. Entonces aquí les puse otro ejemplo, aparte, de otra medida de Trump. Ovde je i drugi primer Trumpovih mera. Ustedes saben que en Cuba el deporte nacional es el béisbol. Vi znate da je na Kubi nacionalni sport bejsbol. El fútbol nosotros no somos buenos. U fudbalu nismo dobri. Hay que ver cómo cooperamos para aprender de ustedes a jugar fútbol. Moramo da vidimo kako vi kooperišete, odnosno sarađujete da bismo i mi naučili fudbal. Tenemos que hacerlo. No ganamos. Pero en el béisbol sí somos buenos. Ali dobro, u bejsbolu smo dobri. Entonces se había llegado a un acuerdo en la época de Obama, un acuerdo para que nuestros peloteros fueran a jugar a las grandes ligas. U periodu Obamine vlade bilo je reči o tome da naši sportisti idu da igraju u SAD. Que como ustedes saben, las grandes ligas es la mejor liga de béisbol del mundo. I to baš u velikoj ligi bejsbola u Americi. Eso se sabe, ¿no? Kao što znate, najbolje na svetu. Pero nuestros peloteros están impedidos de ir, Ali sada su naši sportisti sprečeni da idu. a no ser que se fuguen. Jedino ako ne pobegnu. Y eso significa que es quitarnos nuestros deportistas To znači da bi nam oduzeli naše sportiste y no da la posibilidad de una salida segura y rentable. i na taj način oni bi otišli, ali ne na siguran i da kažemo, finansijski dobar način. Trump suspendió ese acuerdo. Trump je suspendovao taj dogovor. O sea, no podemos ni jugar pelota juntos. Tako da sad ne možemo ni da igramo bejsbol zajedno. Fíjense hasta qué extremo llegan esta gente. Do tih ekstrema idu. Entonces, este año Pompeo anunció la puesta en vigor del título 3, Ove godine je Pompeo el secretario de Estado. stavio na, ponovo ozvaničio, stupio je opet na zakon, Helms-Burtonov zakon. Porque cuando les hablé de esto no les expliqué que cada presidente, cada 6 meses,
extendía no poner en práctica ese artículo. Jer zaboravio sam da vam kažem da naša vlast, naš predsjednik, No, los presidentes americanos. predsjednik SAD-a svakih 6 mjeseci mora da obnavlja taj zakon. Que durante más de 20 años lo hicieron. I tokom više od 20 godina su to i radili. Cuando Clinton aprobó la ley, no aprobó la aplicación del título 3. Kada je Clinton ozvaničio zakon, on je zaboravio da aktivira i treći član. Él decidió no activarlo. A odlučio je da ga ne aktivira. Porque eso le traía problemas con la Unión Europea To bi donelo probleme sa Evropskom unijom y otros países, i drugim zemljama. porque los que han traficado, entre comillas, con esas propiedades son muchas veces los europeos. Jer oni koji su poslovali pod navodnicima sa tim posjedima su zapravo ljudi iz Evrope. Los americanos, o sea, los presidentes se habían cuidado mucho de no hacerlo. Predsjednici su dosta pazili da ne aktiviraju taj Pero como con Trump no hay nada seguro, I pošto sa Trumpom nema ništa no tiene límites ninguno, nema ograničenja, entonces él puso en vigor este tercer capítulo. on je opet zato i aktivirao ovaj treći član. Ya comenzaron, ustedes que son abogados, ustedes que serán abogados, ya comenzaron las demandas. Kao što vi ste advokati i jasno vam je već su počele tužbe. Por ejemplo, hay una demanda, hay dos o tres demandas contra Meliá. Meliá, la cadena de hoteles española. Već ima nekoliko tužbi protiv Melije, a to je lanac hotela u Španiji. Sí, porque como ustedes saben, Cuba es una maravilla en su naturaleza. Sigurno znate, Kuba ima predivnu prirodu. Y en las playas cubanas hay muchos hoteles Na plažama na Kubi ima predivnih hotela, mnogo hotela que son administrados por cadenas internacionales. kojima upravljaju zapravo internacionalne kako da kažemo, lanci hotela internacionalni. Y entonces la ley Helmut va contra estas cadenas internacionales. Tako da taj zakon je sada protiv tih lanaca, internacionalnih lanaca. Si no hubiera bloqueo, Da nema blokade, las cadenas internacionales incluirían a las norteamericanas, ti internacionalni lanci bi uključili i američke lance, que por lo demás están interesadas, quieren. koje su zapravo i zainteresovane, žele da. Miren, el año pasado, en el año 2018, viajaron a Cuba 4,7 millones de turistas. 4,7. Prošle godine na Kubu je došlo 4,7 miliona turista. Y el turismo norteamericano estaba subiendo de una forma Tako da je turizam počeo da raste. que parece que podíamos llegar a 5 millones, y era el plan. Plan je bio da dođemo do 5 miliona. Pero llegó Trump Ali došao je Trump y suspendió, por ejemplo, los cruceros, i recimo zabranio je velike brodove, krstrada, kruzere, da? Cruceres. Suspendió los cruceros y entonces y afectó de esa manera el 20% del turismo cubano. Što je uticalo na 20% turizma Kube. Y la primera consecuencia fue los trabajadores del turismo en La Habana Vieja. Prvi su nastradali, da kažemo, radnici, turistički radnici u staroj Havani, Porque venía el crucero con sus turistas, jer dođe kruzer sa svojim turistima, se bajaban en La Habana Vieja, ukotvi se u staroj Havani, recorrían La Habana Vieja, compraban zatim bi turisti kupovali po Havani, y ya no existen, ya no hay. a sada više toga nema. También se surgió un capital privado interesante con restaurantes y demás privados Porastao je privatni kapital, que también se ha afectado. ali on je bio sada, Como pueden ver, da kažemo, pod uticajem tog nestanka. como pueden ver, una vez más la población es afectada. Kao što vidite još jednom,
najviše nastrada populacija, to Porque jest la persona, populacija. porque la persona que tenía, digamos, en La Habana Vieja, un negocio basado en los cruceros, lo perdió. Jer neko ko je imao neki dućan, odnosno neku trgovinu u Staroj Havani, propao, to mu je propalo. En realidad no lo perdió porque hay turismo internacional. U svakom slučaju ima internacionalnog turizma, Incluyendo Serbia, pero de eso les hablaré después. uključujući i srpski, ali o tome ću kasnije. Casi hecho. Entonces, bueno, pues interrumpieron los cruceros, hay dificultades para la obtención de visas. Osim kruzera, teško je i dobiti vize. Este es otro elemento que les quería contar muy importante. Ovde je sada drugi veoma bitan element o komu bih želeo da pričam. Las autoridades norteamericanas nos acusaron de haber promovido ataques de sonido contra sus diplomáticos en La Habana. Severnoameričke vlasti su nas optužile da smo napadali zvučno, ¿Ataques? Acústicos. akustično napadali. Sí. Es un término raro. Es un término. To nije običan termin. ¿Por qué? Porque ellos dijeron que habíamos utilizado un arma secreta Optužili su nas da smo upotrebili tajno oružje que influyó en la salud de sus diplomáticos koje je uticala na zdravlje njihovih diplomata. a través de unos sonidos acústicos I to pomoću upravo tih akustičnih zvuka. en forma sonido de grillo. Da, to su zvuci zvrčka, ¿Será? izgleda. Algo que no pudieron demostrar jamás, Nešto što nikako ne mogu ni da dokažu. porque decían que era solamente en el área de la embajada norteamericana. Rekli su da je to bilo isključivo na teritoriji ambasade SAD. Y entonces, ¿qué puede haber? ¿Qué arma secreta existe? Kakvo to tajno oružje postoji? Cuba es un país atrasado del tercer mundo, nosotros no tenemos esa técnica, ¿no? Kuba je Ese zemlja, desarrollo técnico. Kuba je zemlja trećeg sveta, nemamo mi ta tehnička oružja. Bueno, al final, después de muchos meses discutiendo, mintiendo ellos, Nakon nekoliko nedelja laži, parece que ellos en la embajada utilizaron más insecticida contra los mosquitos. ispostavilo se da su u ambasadi koristili više insekticida od dozvoljenih količina. Pero eso es una teoría, Ali to je teorija. en fin, que eso fue una mentira más del gobierno americano. To je bila još jedna laž severnoamerička. Por eso esta caricatura, Zato je ovde ova karikatura. el cubano le está echando al americano goticas en los oídos. Kao što vidite, Kubanac ubacuje kapi za uši Amerikancu. Pero goticas de moral. Ali to su kapi morala. Eso fue otra aventura más con ellos. To je bila još jedna, da kažemo, avantura. Fíjense que en el último año hay, o sea, también se limitó la cantidad de remesas que pueden enviar los cubanos residentes en Estados Unidos a su familia. Takođe, ove godine, 9. septembra 2019. Smanjila se količina pošiljki koju Kubanac može da pošalje Kubi. Na Kubu. Como Obama era ilimitado y con este, ahí dice, ¿no? Da, kao što možete pročitati, ograničenje na $1000 po kvartalu po osobi za slanje novca. Ustedes saben que hay muchos países que viven de la remesa, países pequeños.
Vi znate da postoje mnoge male zemlje koje žive od tih pošiljki. No es el caso de Cuba, pero eso ayuda. Nije samo, za Kubu ne važi isključivo to, ali i to pomaže. Y entonces ya para concluir esta parte, la semana pasada decidieron reducir o sea, prohibir los vuelos de Estados Unidos a Cuba. Prošle nedelje odlučili su da zabrane letove iz SAD za Kubu. Como en Cuba no tenemos muchos aviones, Pošto na Kubi nemamo mnogo aviona, porque los aviones son fundamentalmente norteamericanos, jer su to zapravo najviše severnoamerički avioni, que por el bloqueo no podemos comprar. koje zbog blokade i ne možemo da kupimo, Entonces tenemos que alquilar. tako da moramo da ih iznajmimo. Y llevamos muchos años alquilando y eso funciona. I mi ih iznajmljujemo već godinama i to funkcioniše. Pero ya ahora Trump lo prohibió. Ali je Trump to zabranio. Por lo tanto, ahora hemos perdido vuelos al Caribe Zato smo izgubili letove za Karibe y a varios destinos. i mnoge destinacije. Y también dentro del país, Takođe unutar zemlje. debido a la prohibición de los vuelos. I to sve zbog te zabrane letova. Eso fue lo último que pasó. To je bilo nešto najnovije što se Dicen desilo. que lo permitirán a La Habana debido a que hay negocio. Hay negocio. Rekli su a da través de- će dozvoliti to samo u Havani zbog tih nekih poslova, ali ne van Havani. Entonces, lo que me interesa más. Ono što me još interesuje, El 6 y el 7 de noviembre se presentará la resolución. 6. i 7. novembra predstavit će se kubanska rezolucija. Esto se hace anualmente. Ta rezolucija se predstavlja svake godine. Y esta es la 28ª, hace 28 años. Ovo je 28. put da će se predstaviti. O sea, 28 años presentándola. Tako da znači mi 28 godina već pokušavamo da predstavimo taj zakon. Y el mundo entero apoya a Cuba. I ceo svet podržava Kubu. El año pasado hubo 191 votos a favor de la resolución cubana Prošle godine bilo je 191 glas, bio je 191 glas za rezoluciju Kube 2 en contra, i 2 protiv. Estados Unidos e Israel. SAD i Izrael. En los últimos años es así. Poslednjih godina je tako. El mundo entero está en contra del bloqueo. Ceo svet je protiv blokade. Hay que decir que Serbia apoya a Cuba, da su voto a favor de la resolución. Moram reći da i Srbija podržava Kubu, odnosno glasa za rezoluciju, Lo cual agradecemos. zbog toga vam zahvaljujem. Entonces, una pequeña nota es que cuando la etapa de Obama, o en una ocasión, no votaron en contra, sino se abstuvieron. Tokom Obamine vladavine, tada je SAD zapravo nije hteo da glasa. Sí, se abstuvieron. Bili su uzdržani, da. Entonces, eso será 6 y 7 de noviembre próximo. Tako da, idućeg 6. i 7. novembra Les pido que presten atención a la prensa en esos días. vas molim da obratite pažnju na novine tih dana. Verán cómo de nuevo la comunidad internacional apoya a Cuba. Vidjet ćete kako međunarodna zajednica podržava Kubu, Los americanos lo ignoran, a Amerikanci ignorišu, pero tenemos el apoyo del mundo. ali mi imamo podršku od strane sveta. Aquí puse una cifra de lo que hemos perdido en 60 años de bloqueo. Ovde je izraženo u Kasi ciframa koliko smo izgubili posljednjih 60 godina. 138 mil millones de dólares. 138 milijardi dolara, Y de ellos 4 mil millones en el último año. a od tog iznosa 4 milijarde posljednje godine. Si todo ese dinero se hubiera podido invertir en la economía cubana, Sav taj novac mogao da se uloži u ekonomiju Kube, ¿cómo sería Cuba hoy? kakva bi Kuba bila sada. Cuando estamos obligados a utilizar los pocos recursos que hay
en enfrentar el bloqueo. jer sve te resurse koje imamo, te male resurse koje imamo, mi ulažemo u pokušaje da sprečimo blokadu Kube. A pesar de eso, Cuba avanza. Ali uprko svemu tome, Kuba napreduje. No es una sociedad de lujo, To nije jedno luksuzno društvo, pero es una sociedad digna, ali je dostojanstveno, donde el pueblo es la principal, el principal objetivo del Estado, gde je zapravo narod glavni predmet države, con altos niveles de educación, salud, sa jednim visokim nivom obrazovanja i zdravstva, difíciles de ver en el tercer mundo, i to se teško može vidjeti u zemljama trećeg sveta, a pesar de los americanos. uprkos SAD-u. Y a pesar de las intenciones de Trump, I uprkos pokušajima Trumpa, ellos no van a poder con nosotros. oni neće moći sa nama. Entonces, ya ese era el final de lo que yo les había preparado. To je kraj onoga što sam vam spremio. Con respecto a las relaciones Serbia-Cuba, Što se tiče odnosa Srbije i Kube, son excelentes. oni su odlični. Puedo decirles que los últimos dos presidentes que ha tenido Serbia han visitado Cuba. Posljednja vaša dva predsjednika su posetila Kubu. Primero fue el presidente Nikolić Najprije predsjednik Nikolić, y después fue el presidente Vučić. a nakon toga i predsjednik Vučić. El presidente Vučić fue en diciembre del 2017. Vučić je došao, nas je posetio decembra 2017. Estamos trabajando por nuevas visitas. Radimo na tome da bude i novih poseta. Es posible, o sea, debe viajar la semana próxima el ministro de Protección del Medio Ambiente. Iduće nedelje treba da putuje ministar životne sredine. Y estamos planificando otras visitas de cultura, de deporte. Planiramo i druge posete, kulturne, sportske. La semana pasada estuvo aquí una delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores nuestro. Ovde je prošle nedelje bio predsjednik, bili su predstavnici unutrašnjih poslova Kube. Fue recibida la delegación por el ministro Dačić. Ministar Dačić je primio ovu delegaciju. También estuvo una delegación de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es nuestro parlamento. Takođe je bila delegacija Narodne Asamblea Nacional del Poder Popular. Popularne stranke. Del Poder Popular. Aha, narodne vlasti. Entonces, ellos fueron recibidos por por la presidenta de la Asamblea, Maja Gojković. Njih je primila predsjednica Maja Gojković También por el ministro Dačić. i ministar Dačić. El ministro Dačić recibió a las dos delegaciones en 48 horas. Ministar Dačić je primio obe delegacije u roku od 48 sati. Además, como primer vicepresidente del gobierno. Kao prvi potpredsjednik vlasti, odnosno vlade. Lo que es un gesto que demuestra lo bien que van las relaciones. To pokazuje koliko su nam dobri odnosi. Debe viajar el presidente de la Asamblea de Serbia al 500 aniversario de la fundación de La Habana. Treba da nas poseti za 500 godina Debe ir a La Habana Havana, el presidente de la Asamblea, predsjednik vaše, Nikola Nikodijević, Nikola Nikodijević, predsjednik Narodne de la Asamblea de Belgrado, de Belgrado, Narodne skupštine de la Asamblea de Belgrado. iz Beograda. Entonces, en el ámbito cultural tenemos a mediados de noviembre la Semana de Cine Cubano. Sredinom novembra imamo na polju kulture Semana de Cine Cubano. nedelja kubanskog filma Film. Están todos invitados. i svi ste pozvani. Claro, Belgrado, ¿no? U Beogradu, naravno. Algún día será en Niš. A
nekada će biti to i nadamo se u Nišu. Eso espero. Entonces, tenemos, ¿qué más les puedo decir? En el ámbito cultural tenemos que firmar un convenio, un memorando de cooperación. Treba da potpišemo jedan dogovor o saradnji. Pensamos hacer muchas cosas después que el ministro vaya. Mislimo da uradimo mnogo toga kada ministar ode. Yo quisiera, o sea, debe venir una pareja de bailarines el año próximo al Teatro Nacional. Da, treba da dođe jedan par plesača iduće godine. Y mi sueño personal Moj lični san es que venga el Ballet Nacional de Cuba. da dođe nacionalni balet Kube. Pero eso es caro, complicado, 60 personas. To je malo skuplje i komplikovano jer se radi o 60 osoba. Bueno, me quedan 2 años aquí y espero que en ese tiempo lo logre. Ostaju mi još 2 godine ovde i nadam se da ću uspeti u tome. Aunque yo veo que en Serbia hay mucho interés por la cultura y por la cultura cubana. Jer vidim da u Srbiji ima velikog interesovanja za kulturu, a posebno za kulturu Kube. Estamos trabajando también en ver cómo llegamos, cómo producimos, cómo tiene Serbia acceso a los medicamentos cubanos. Treba da vidimo kakav je pristup Srbije kubanskim lekovima. Para eso estoy en contacto con el ministro Lončar, S tim u vezi u kontaktu sam sa ministrom Lončarom, el ministro de Salud. ministrom zdravlja. Este es un proceso técnico complejo, To je kompleksan tehnički porque proces. tiene que ser registrado el medicamento, probado, eso es un problema. Jer lekovi moraju da se registruju, dozvole i sve. No solo en Serbia, eso en el mundo entero es así. Tako je ne samo u Srbiji, već u celom svetu. Entonces es un proceso demorado, lento. Tenemos buenos medicamentos. To je spor proces, ali mi imamo dobre lekove. Por ejemplo, tenemos uno que se llama Simavax Postoji jedan lek, Simavax, contra el cáncer de pulmón, on je za rak que pluća es muy efectivo. i veoma je efektivan. Tenemos el Everprot. Takođe tu je Everprot. Yo miro para allá porque mi mujer es doctora. Da, gledam udesno jer je tamo moja žena koja je doktorka. Y entonces el Everprot, que es contra el pie diabético. Taj lek je protiv dijabetskog stopala. Odnosno, Y así hay varios. Hay otro medicamento, el Nimotuzumab. Bueno, otro medicamento que es contra el cáncer vacuna, de cuello y cabeza. Vacuna contra el cáncer de cuello y cabeza. postoji još jedan lek, to je zapravo vakcina protiv raka na glavi i na vratu. Ojalá tenemos intenciones de hacer cosas con Torlac Nameravamo da sarađujemo sa Torlakom y otros, ¿no? Otros productores, otros. i drugim, da kažemo, firmama, Otro drugim socio. proizvođačima. Estuve el otro día en la Cámara de Comercio donde me recibieron muy bien Pre neki dan sam bio u tržišnoj komori para explorar mercados en conjunto, el cubano y el serbio. gde su me odlično primili i razgovarali smo o načinima razmene, odnosno lekova koje možemo da koristimo. De manera, además, pero lo que yo quiero destacar más, sobre todo, es las buenas relaciones políticas que hay. Ali ono što bih posebno naglasio su ti dobri odnosi koji postoje. Y quiero destacar el cariño que yo noto de parte de Serbia, del pueblo serbio hacia Cuba. Posebno bih hteo da istaknem ljubkost, odnosno srdačnost koju srpski narod ima prema Kubi. A donde quiera que voy me reciben con los brazos abiertos. Gde god da odemo, primaju me širom otvorenih ruku. No por mí, sino por Cuba. Ne lično mene, ne zbog mene, već zbog Kube. Y eso se agradece mucho. Tako da je veoma zahvaljujem. Tener un amigo como Serbia es tener un gran capital. Imati prijatelja kakav je Srbija je veliki kapital. Y por supuesto no puedo dejar de mencionar Kosovo. Ne mogu da ne pomenem Kosovo. Para nosotros esa es
Eso es una pregunta fácil de las entrevistas que se pueden dar. To je jedno lako pitanje na razgovorima, na intervjuima koje se može dati. Para Cuba, Kosovo es Serbia. Za Kubu, Kosovo je Srbija. Ahí no, en fin, podría estar un rato conversando, Mogli bismo da pričamo neko vreme o tome, ali pero está claro que nosotros reconocemos la integridad territorial de Serbia. ali mi priznajemo teritorijalni integritet Srbije. Por lo tanto, bueno, aquí no tengo nada más que agregar. Tako da tu nemam ništa da dodam. Fíjense qué sencillo es. Tako je jednostavno. Bueno, pregunta. Da li ima pitanja? Dobar dan. Ja sam Luka Nišforović i pripremio sam jedno pitanje tokom vašeg govora. Pričali ste o zdravstvenom sistemu Kube i edukacijnom sistemu Kube, koje je i dalje na vrhunskom nivou, bez obzira na sankcije. Mene zanima imam jedno možda čudno pitanje za ovo predavanje, međutim, postoji još jedan narod koji je u mnogome sličan Kubancu, po svojoj istorijskoj poziciji i po svojoj geopolitičkoj poziciji danas, a to je narod Koreje, to jest Republika Popular Demokratika de Koreja. I želeo bih da znam kako ta slična pozicija korejskog i kubanskog naroda utiče na bilateralne odnose vaših država, kao i odnose, to jest prijateljstvo naroda Kube i Koreje. I još jedna stvar koju sam primetio, koja je jako bitno pitanje, koje mislim da se treba pitati, a to je da, rekli ste da reakcionarni ekstremna desnica iz svojih baza u Americi da je pokušavala da sruši kubansku revoluciju. Međutim, to je prisutno čak i što se tiče kineske ekstremne desnice i korejske ekstremne desnice. A i vijetnamske takođe. Dakle, svih tih socijalističkih država ekstremna desnica odbegne u Sjedinjene Američke Države i odatle putem tajnih službi i fondirana od strane Sjedinjenih Američkih Država pokušava da sruši revolucije tih zemalja. Volao bih da vas pitam, pošto vi imate možda i najbliže iskustvo s tim, jer se taj problem i dan danas održava kod vas, zašto mislite da se to dešava? Jer to je ekstremna desnica koja se inače smatra patriotskom, a sarađuje sa stranim imperialističkim silama u njihovoj genocidnoj politici protiv tih naroda. To mi jako zanima. Hvala. Bueno, de entrada tengo que decir que las relaciones políticas de Cuba y Corea del Norte son muy buenas. Odmah na početku moram da kažem da su odnosi Kube i Koreje odlični. Tenemos apoyo político mutuo. Imamo međusobnu političku podršku. Y es verdad, y nosotros tenemos nosotros no tenemos tampoco cuestiones abiertas con los coreanos. Takođe nemamo otvorenih pitanja sa Koreancima. Ambos defendemos el socialismo. Kao obe države branimo socijalizam. Y yo veo que hay identidad de criterio en general sobre los problemas internacionales. Ja vidim da tu postoje identiteti koji su... y veo que tenemos posiciones comunes Vidim da imamo slične stavove en política internacional. na polju internacionalne politike. La derecha siempre está en contra de la izquierda. Desnica je uvek protiv levice. La de Cuba, yo puedo hablar por la de Cuba. Ja mogu da pričam o Kubi. La de Cuba es muy reaccionaria. Kubanska je veoma reakcionarna. Está junto con lo más reaccionario de Estados Unidos. Zajedno sa SAD-om. Hay gente que está de esa extrema derecha que están aplaudiendo las medidas de Trump de estos días. Iz te ekstremne desnice postoje oni koji danas otvoreno aplaudiraju Trumpovim merama. Y a pesar de que eso afecta a la población. Uprkos tome što to utiče na narod.
claro, la población apoya al Estado, a la revolución, la población apoya a la revolución Naravno, narod podržava revoluciju y ya esa es la forma de, o sea, y ese es el castigo que le imponen por eso. da i to je kazna koju primaju zbog toga. No conozco cómo es el tema en el resto de los países, Ne znam kako je u drugim zemljama, no me corresponde hacer valoraciones de otros países, ne bih mogao da procenjujem Pero- za druge zemlje, pero sí puedo asegurar que la nuestra, la cubana, es de lo peor que se pueda, o sea, que la nuestra cubana tiene raíces muy reaccionarias. ali mogu reći da naša kubanska ekstremna desnica ima veoma reakcionarne korene. Y con lo stare, peor que hay de reaccionarios en Estados Unidos. sa onim najgorim reakcionarnim što postoji u SAD-u. Hvala. Ja bih najprije da se predstavi profesor Nebojša Raičević, predaje međunarodno javno pravo na fakultetu. Htio bih da se zahvalim njegove ekscelenciji na posjeti našem fakultetu i na interesantnom predavanju koje je održao. A htio bih da skrenem pažnju da je Kuba, kao i Srbija, često bila meta kršenja međunarodnog prava, gdje je prednjačila Amerika, Sjedinjene Američke Države. Posetio bih da je prva humanitarna intervencija, pre bih rekao po znacima navoda, humanitarna intervencija preduzeta na Kubi 1898. godine. Naravno, Kuba je tada bila pod španskom vlašću, međutim Amerikanci su tu intervenciju preduzeli ne da bi zaštitili kubansko stanovništvo, nego svoje ekonomske interese, da bi preuzeli proizvodnju šećera i približili se Panamskom kanalu, odnosno toj prevlaci da bi izgradili kanal, tako da je to jedan primjer tadašnjeg kršenja međunarodnog prava. S druge strane, ta kršenja su se nastavila i nakon Drugog svjetskog rata, dakle i protiv Srbije, naročito krajem 90. godina, tako da ovaj odnos Amerike treba sagledati u tom istorijskom kontekstu, dakle ne smeta Americi samo ta revolucija na Kubi, već naravno da oni žele da ostvare svoje ekonomske interese i verovatno je u toj službi ova blokada koja sada prestoji. A možda bi bilo studentima interesantno da objasnite naravno položaj Guantanama, dakle jer on znamo da je na Kubi, da Amerikanci imaju, pa nešto više studentima o tome, ako biste mogli reći. Sí, cómo no. Guantánamo es una herencia del pasado. Guantanamo je, naravno da mogu, Guantanamo je, da kažem, nasleđen iz prošlosti. Hace más de un siglo que el entonces gobierno cubano ofreció esta facilidad. Još pre jednog veka je Kuba predložila tu Ofreció esta mogućnost. posibilidad de explotar eran las bases carboneras, etcétera, etcétera. Una historia larga. Da se eksploatišu ti rudnici uglja koji su tamo, Así la llamaban. tako su to zvali, Pero eran bases militares. ali zapravo su to bile vojne baze. Según el acuerdo, a los 99 años existe la posibilidad de terminar el acuerdo. Posle 99 godina postoji mogućnost da se završi sa tim sporazumom. Pero si una de las partes quiere continuar, Ali ukoliko jedna od strana želi da nastavi, y los americanos quieren continuar con su base allí, a Amerikanci žele da nastave da imaju svoju bazu tamo, pues se mantiene, no se cierra. to se i dalje održava, ne zatvara se. La base naval de Guantánamo ha sido un punto de conflicto. Pomorska baza na Guantanama je mesto od konflikta. Ha sido un lugar donde se han desarrollado, donde se han hecho provocaciones contra Cuba, To je mesto gde je bilo provokacije protiv Kube, donde ha habido asesinatos de nuestros guardias allí. bilo je i ubistava naših čuvara tamo. Es uno de los lugares más minados del mundo. Jedno je od najminiranijih mesta na svetu. Es un lugar peligroso.
i opasno mesto. Pero existe donde además ellos lo han utilizado como en momentos determinados como un elemento de provocación. U određenom trenutku koristili su Guantanamo kao element provokacije. Por ejemplo, albergar allí a los talibanes, esto de la guerra, Na primer, da tamo no čuvaju, talibanes, sino extremistas, sí, islámicos, ¿no? da tamo čuvaju islamiste. Que eso es una... Además, ya llevan muchos años en eso. I tako to traje već godinama. La Constitución de Cuba dice que eso es un territorio cubano, Ustav Kube kaže da je to kubanska teritorija ilegalmente ocupado por los Estados Unidos. koji ilegalno okupira SAD. Pero existe este tratado del siglo anterior Međutim, postoji taj sporazum iz prethodnog veka que no se puede, o sea, no podemos tomarlo por la fuerza. i mi ne možemo na silu da ga Eso sería un regalo para la extrema derecha norteamericana. To bi bio poklon za ekstremnu desnicu SAD-a. Que le daría el gran pretexto para atacar. Jer bi u tom slučaju to bio veliki izgovor da nas napadnu. Nosotros estamos preparados contra un posible ataque norteamericano. Mi smo spremni u slučaju jednog mogućeg napada SAD-a. Tenemos los medios, bueno, tenemos un ejército fuerte, Imamo jaku vojsku tenemos un pueblo consciente i narod koji je svestan y que apoya la revolución, i koji podržava revoluciju con el legado de Fidel, sa Fidelovim legatom. de manera que es una situación ahí que está permanente ahí, que nos provoca irritación además. Takva je trenutna situacija koja između ostalog i nas iritira Y que en algún momento tendrá que resolverse, to je nešto što će u nekom trenutku morati da se razreši. porque está allí contra la voluntad del pueblo y el gobierno cubano. Jer je usmereno protiv naroda i volje Kube. Dobar dan, ja sam Miloš Ilić, student ekonomskog fakulteta u Nišu. Prvo bih vam se zahvalio na izuzetnom predavanju. Ovo je već drugo u Nišu u kojem prisustvujem i stvarno su svaki put sve bolje i bolje. Tako da, tema je izuzetno interesantna i otvara mnoga pitanja i mnoge teme za razgovor, ali mene konkretno interesuje, s obzirom da ste spomenuli 2019. godinu i dali nam taj neki kontinuirani tok dešavanja. Interesuje me u septembru mesecu tekuće godine takođe američka društvena mreža Twitter blokirala naloge određenim političarima u vašoj zemlji, pa me interesuje, s obzirom da je bilo pomena o tom nekom soničnom ratovanju, uopšte tom ratovanju nove generacije, da li možete nešto više da kažete o toj temi sa jedne strane, a sa druge strane mislim da govorim u ime svih studenta našeg univerziteta, ako možete da nam date neke detaljne informacije o tome kakve je mogućnosti za postdiplomske studije, kao i uopšte za razmenu sa vašim univerzitetima. Hvala vam. Bueno, yo aquí traté de no ponerlo todo porque sería mucho tiempo. Pokušala sam da ovde u prezentaciju ne stavim sve jer bi oduzelo mnogo vremena, Pero efectivamente bloquearon Twitter, ali upravo tako, blokirali su nam Twitter, las redes sociales en general. i uopšte društvene mreže. Hubo gente que perdió seguidores. Bilo je ljudi koji su izgubili svoje pratioce. Hay que tomar en cuenta que eso está en manos de ellos. O sea, Twitter y todas las redes sociales están en manos de los americanos. Moram reći da su prosto tako Twitter i ostale mreže u rukama SAD-a, Que nosotros hacemos bien en utilizar. koje smo mi koristili Y hacemos bien en utilizar. i znamo da koristimo. O sea, hacemos bien en el sentido de que podemos enviar nuestros mensajes. Šaljemo poruke, znamo da šaljemo poruke. Nosotros estamos ante un reto grande con respecto a las redes sociales.
Pred nama je veliki izazov što se tiče društvenih mreža, porque los medios americanos son muy fuertes jer su američke mere veoma jake y ellos ocupan todo ese espacio. i zauzimaju, njihove mreže zauzimaju sav ovaj prostor. Y por eso entonces es una decisión del Estado meternos en ese tema. Tako da je na odluci države da se ubaci u tu temu. Por ejemplo, la embajada tiene una página de Facebook. Na primer, ambasada Kube ima Facebook stranicu. Lamentablemente muchas cosas son en español y cuesta trabajo que alguien hable español. Da, nažalost, stranica je na španskom, a teško da svi znaju španski. Tenemos el sitio también de la embajada con información a veces en serbio. Imamo i web stranicu ambasade koja ponekad ima vesti na srpskom. Lo perfecto sería que todo estuviera en serbio, Najbolje bi bilo da je sve uvek na srpskom, porque en Serbia los serbios son activos en las redes sociales. jer Srbi su aktivni na društvenim mrežama. Y entonces nosotros le damos importancia, sí, los serbios son, yo los veo que son muy activos. Lo que pasa es que nosotros nuestro deseo es estar cada vez más activos porque ahí tenemos limitaciones de ancho de banda o sea, tenemos limitaciones técnicas. Vidimo da ste veoma aktivni, ali i mi to želimo da budemo, međutim imamo ograničenje u smislu internet, opsega, brzine Y veze. los americanos lo saben, que estamos interesados, ¿no? Amerikanci znaju da smo Y zainteresovani por eso za to. entonces atacaron nuestra... Hubo gente que embajadas nuestras que las apagaron. Tako da, recimo, našu web stranicu ambasade su ugasili. Pero bueno, Amerikanci. gradualmente todo se ha ido recuperando y continuamos la pelea. To se naravno popravilo, ali mi nastavljamo tu borbu. Sí, ahí no hay descanso. Ahí no hay descanso y lo que hace falta es integrarnos más. Tu nema odmora i pokušat ćemo da se integrišemo više. Y tienes razón que en marzo nos vimos. Ay, la estipendia. Que en marzo nos vimos, es verdad. En marzo nos vimos aquí en Niš. Tako, istina je da smo se videli Pero en marta otro edificio. ali u drugoj zgradi. Tako je. Y además no hablé de bloqueo, hablé de más general de Cuba. Ali nisam pričao samo o blokadi, već i o Kubi. Pero a mí me gusta mucho venir a Niš. Volim da dođem u Niš. Sí. Y en cuanto a las becas, ¿no? Eso se puede coordinar, no hay ningún problema. Eso se envían las solicitudes al Ministerio de Educación Superior. Eso yo no veo ningún problema. Lo que hay que tener la información de qué quieren, qué necesitan. A što se tiče stipendija, tu nema nikakvih problema, samo je potrebno poslati nekakav A zahtjev ver cuáles son los intereses, ¿no? ministarstvu višeg obrazovanja, Si lo pueden pagar. da se vidi da li to može da se uopšte Pero no hay plati, ningún problema, se puede. ali nema problema, to je, Lo que hay que može da ponerse, se uradi. tengo que recibir en la embajada la información Da, moramo od ambasade da dobijem informacije, para tramitarlo, ¿no? da bih mogao da to dalje. Ojalá. Nadam se da da. Hvala. Zahvaljujem. Ja sam to nešto da vas pitam kasnije, ali mislim da je interesantno da odgovor čuju svi. Mnogo su mislili, uključujući i mnogo u Srbiji, da će posle smrti predsjednika Kastra da se Kuba vrlo brzo krene Americi, ali to se nije desilo. Kako to objašnjavate? Eso es una buena pregunta. Dobro pitanje. Había gente que decía, yo quiero estar vivo cuando muera Fidel para ver qué pasa. Ima oni koji kažu, hoću da budem živ, da vidim šta će da se desi kad Fidel umre. Y el problema es que la revolución no es una persona. Tako da problem revolucije je što to nije jedna osoba. Es verdad que tuvimos la suerte de tenerlo a él Istina je, imali smo sreće da imamo baš njega. y que él es único e irrepetible. I on je jedan i neponovljiv. Pero él organizó, o sea, él preparó el futuro. On je
pripremi u con budućnosti. un partido, con una nueva generación comprometida. Je sa jednom strankom i jednom angažovanom generacijom. Ahora tenemos un presidente que tiene 58 años, Sad imamo 57 años. Tenemos un presidente que tiene 57 años. imamo predsjednika koji ima 57 godina. Y tenemos una generación de dirigentes como él y más joven que él que está decidida. I imamo jednu generaciju ljudi na vlasti koja je njegovih godina ili mlađa od njega i koja je spremna da ga podrži. Y por eso cuando él salió del poder y quedó Raúl, la vida continuó. Tako da posle njega kada je došao Raul, život se nastavio. Y Raúl ya salió de la presidencia, pero es el primer secretario del partido. Raul više nije predsjednik, ali i dalje u stranci. Y dentro de 2 años se va a retirar de todo. Kroz 2 godine će se potpunost povući. Entonces quedará lo que se preparó, que es... El problema es que la revolución cubana es un fenómeno. Stvari u tome što je kubanska revolucija fenomen. Es un proceso To je proces con muchas particularidades. ima puno specifičnosti, punje specifičnosti. Y la gente creía que era una persona. Ljudi su O había mislili, quienes creían que era una persona. ljudi su mislili da je revolucija jedan čovjek. El día que Fidel se retiró, que tuvo el accidente, la noche aquella, la CNN salió corriendo por toda La Habana esperando la sublevación. Te noći kada je Fidel Castro se povukao, odnosno kada je umro, Y cuando tuvo primero un accidente, prvo je imao, kada je imao tu nesreću, sí, un accidente de salud. da, I entonces- zdravstvenu, da kažemo, nepogodnost. Sí, él se retiró, entregó la presidencia I on se povukao i predao je predsjedništvo. y Te iste večeri, esa noche que se leyó una proclama, proclama explicándole al país lo que había pasado. i te noći kada se povukao i kada je došlo do javnog obaveštenja o tome, Lucía Newman salió para la calle. CNN i ostalo. Sí, la directora de la oficina de CNN en La Habana aquella vez se llamaba Lucía Newman. Lucia Newman, koja je bila predstavnik CNN na Kubi, Eso. je Salió para la calle da, izašla je na ulicu da vidi šta se para dešava, reportar sobre la sublevación. da priča, da reportira o mogućem ustanku. Y al otro día veo en la televisión, en la CNN, vi que había unos muchachos cerca de mi casa. Idućeg dana na televiziji video sam neke momke blizu moje kuće, Alrededor de las 12 de la noche, oko ponoći. a quienes yo había visto cuando pasé por allí. Yo los vi ahí, Da, to su ta deca koju sam ja video kako prolaze tu. pero jóvenes de 20 y tantos años. Znači, to su bili mladi od 20 godina. Y yo me sorprendí porque esa era la sublevación que encontró, no había otra. Jer ja sam se iznenadio jer to je bio jedini ustanak koji sam ja video. Y entonces cuando murió igual, Tako da hoću da kažem, kada je umro, bilo je isto el tako. país tranquilo, el país trabajando diariamente, ¿no? Zemlja je mirna, radi se. Y bueno, algún día Raúl no estará tampoco, ¿no? Nijednog dana ni Raula neće biti, Pero hay un grupo de dirigentes decididos por la revolución, ali da, tu je grupa ljudi koji su u centru vlasti, que no la van a traicionar a la revolución. koji neće izdati revoluciju. Pero lo más importante de todo es la gente, Najbitniji od svega su ljudi, el pueblo. narod. Porque sin el pueblo no se hace nada. Bez naroda nema ničega. Se puede tener un dirigente grande, pero sin el pueblo no hace nada. Može neko da bude izuzetan vođa, ali bez naroda ne može ništa. Y nuestro pueblo es aguerrido, nuestro pueblo es valiente. Naš narod je hrabar.
al margen de que nos gusta la música. Takođe smo ljudi koji vole muziku. Miren, no les hablé de la música, Nisam vam pričao o muzici, pero bueno, ustedes saben, ¿no? En Cuba la música es una riqueza. ali znate i sami da je na Kubi muzika zapravo bogatstvo. La música está en todas partes en Cuba. Muzika je svugde na Kubi. Y los que no sabemos cantar, por lo menos seguimos el ritmo. A oni koji ne znaju da pevaju, makar mogu da prate ritam. Y eso es también una riqueza nuestra. To je i takođe naše bogatstvo. Y la gente se ríe, Ljudi se smeju la gente se divierte. i zabavljaju. A lo mejor aquí alguien ha estado en Cuba, no sé. ¿Alguien ha estado en Cuba aquí? Da li je neko ovde odavde bio na Kubi? Pero ¿cómo es posible? Ah, mira una. Así es Cuba. Cuba no es solamente linda por su paisaje, Takva je Kuba, nije lepa samo zbog svojih pejzaža, sino por su gente. već i zbog svojih ljudi. Y gente que vive, que trabaja, Da, ljudi koji rade, koji žive, como se dice ahora, que ama. ljudi koji vole. Ajá. De manera que yo creo que no debemos tener preocupación con el futuro de Cuba. Mislim da ne treba da brinemo za budućnost Kube. El problema es saber encaminar la economía. Problem je u tome da znamo kako da usmerimo ekonomiju. Sí, porque no todo es política. Ahí la economía determina la política. Nije sve politika i ekonomija određuje politiku. Entonces, y en condiciones de enfrentamiento a los americanos. Takođe u odnosima suočavanja, sukobljavanja sa SAD, La economía es básica. ekonomija je osnovna stvar. Hay que elevar el nivel de vida de la gente, la población. Treba se misliti na narod, na stanovništvo. Ajá. Y entonces por eso es que la ausencia de Fidel y de Raúl no significa que la revolución se acabe. Tako da, hoću da kažem da odsustvo Fidela, Castra i Raula ne znači i prestanak Kube. Sí. De todas formas, defender a Cuba con la revolución es defender la nación. Braniti Kubu revolucijom znači braniti zapravo naciju. Si se pierde la revolución, Cuba será convertida en algo peor que Puerto Rico. Ukoliko se izgubi revolucija, Kuba bi postala nešto kao Puerto Rico. Que es un estado libre asociado, no tiene libertad. To je država koja je pripojena SAD-u, ali zapravo nema slobodu. Un pueblo hermano, un pueblo querido, To je narod koji je bratski narod i voljen narod, pero dominado por los americanos. ali kojim dominira SAD. Si perdemos la revolución, perdemos la nación. Ako izgubimo revoluciju, izgubili smo naciju. Y la nación significa historia, significa costumbres, significa... A nacija je istorija, običaj, mnogo toga. No me han preguntado por la iglesia. Niste me pitali za crkvu. Tenemos buenas relaciones con la iglesia. Imamo dobre odnose sa crkvom, Tenemos un cardenal nuevo. imamo novog kardinala, Hay diálogo permanente con todas las religiones. imamo stalni dijalog prema svim, otvoren prema svim religijama. Hay respeto, libertad de credo. Postoji poštovanje i sloboda verovanja. Y eso también marcha muy bien. Tako da je i tu odlično sve. Satisfacción por todas las partes. Zadovoljstvo na svakom koraku. Más preguntas. Hola, no tengo preguntas, solo quería agradecerle por una oportunidad de unir a Español en línea porque no tenemos. ¿Por qué no queremos? Glasnije samo. Dođi se za mikro. Yo solo quería agradecerle por una oportunidad para oír español en vivo porque no tenemos. Ah, Agradeceu que já está em espanhol. lo que no entienden.
Dakle, zahvaljujem se, nemam drugih pitanja, sem da se zahvalim što ste došli i što sam mogla da slušam uživo španski. Y tenemos una magnífica traductora. Imamo dobrog prevodnika. No, dobro no. Izvan se. A ver, más preguntas. Dobro, ako više nema pitanje, u ime Francuske fundacije se zahvalimo njegove ekscelenciji i nadamo se da će u toku te 2 godine dobiti još sve naš fakultet. A vama hvala na pažnji. Hvala. Gracias a ustedes.